न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न च आह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परं जाने मातस्तदनुसरणं क्लेशहरणम् विधेर ज्ञानेन द्रविडविरहेण लसतया विधेया शक्यता तव चरणयोर्यच्युतिरभूत् तदेतच्छन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवा न रचिता न वा दत्तं देवी द्रविडमपि भूयस्तव मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत् प्रकुरुषे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरला परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुता मदीयोऽयं त्यागसमुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवा न रचिता न वा दत्तं देवी द्रविडमपि भूयस्तव मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत् प्रकुरुषे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परित्यक्त्वा देवान् विविधविधिसेवाकुलतया मया पञ्चाशीतिरधिकमपनीते तु वयसि इदानीं चेन्मातास्तव यदि कृपा नापि भविता निरालम्बो लम्बोदरजननिकं यामि शरणम् स्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा निराताङ्को राङ्को विहरति चिरं कोटिकनकै तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदं जनः को जानीते जननि जपनीयं जपविदौ चिताभस्मालेपो गरलमसनं दिक्पटधरो जटाधारी कण्ठे भुजगपतिहारी पशुपति कपालीभूतेशो भजति जगदीशैकपदवीं भवानी तोत्पाणि ग्रहणपरिपाटी फलमिदं नमो चेशाकाङ्क्षा न च विभवां चापि च न मे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखि सुखेक्षापि न पुनः अतस्तं संयाचे जननि जननं यातु मम वै मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपता नराधितासि विधिना विविधोपचारै किं वृक्षचिन्तनपरेण कृतं वचोभिः श्यामे त्वमेव वेदि किञ्चन मय्यनाथे दत्से कृपासमुचितं परं तथैव आपत्सुमग्नस्मरणं तदीयं करोमि दुर्गे करुणाढ्यवेशी नैतच्छटाथं भावयेथा क्षुधा तृषार्था जननी स्मरन्ति जगदम्ब विचित्रमत्र किं परिपूर्ण करुणास्ति चिन्मयी अपराध परम्परावृतं न हि माता समुपेक्षते सुतं मस्तकपातकी नास्ति पापाग्नितो समानै एवं महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु। ओ